Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekalian kita mengisi waktu sore dengan muzakarah, dengan muhasabah. Jadi sambil nunggu waktu maghrib, kita coba baca dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najmi. Karena surat An-Najmi ini termasuk salah satu surat yang punya cerita yang luar biasa. Ketika Nabi SAW membaca surat ini di depan orang-orang Quraisy, di akhir surat ini kan ada ayat sajadah ya. Maka Nabi pun bersujud dan orang-orang Quraisy yang belum beriman ikut bersujud. Padahal mereka nggak beriman tapi mereka ikut sujud karena takjub dan kagum terhadap ayat-ayat di surat An-Najmi. Jadi kalau misalnya kita merenungkan makna di dalam surat An-Najmi ini, surat ini membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang penciptaan manusia, membicarakan tentang nikmat Allah, dan membicarakan pastinya tentang kebenaran Al-Qur'an. Nah, sekarang kita coba simak bacaan surat An-Najmi. Dan buat teman-teman, saya sekarang ada bersama beberapa teman-teman dari Teras Tahfiz. Di sini ada Adri. Adri ini mentornya Teras Tahfiz, anak parkur juga, alhamdulillah sudah hafiz 30 juz. Ada Zainal sekarang hafal 18 juz ya. 17 juz. Insyaallah Allah yang memberikan kesempatan buat kita semuanya bisa umroh lewat Al-Qur'an. Dan di sebelah saya ada Bang Reza, salah satu anak muda yang punya karya luar biasa nih di dunia apa Bang? Auditing. Audit keuangan. Saya jadi deg-degan ngomong sama auditor. Terus ada apa namanya? Andi ya? Aldi dari Karawang. Oke, kita tilawah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك
في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون
فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiq buat Adri dan Zainal atas tilawah mereka dan semangat mereka dalam menghafal Quran. Dan ini adalah salah satu di antara ikhtiar kecil-kecilan kita di Pemuda Hijrah buat mencetak lebih banyak lagi para hafiz-hafiz muda yang bisa mengimami sholat berjamaah di masjid-masjid di Indonesia. Dan kita berharap dari banyak komunitas lain juga makin semangat untuk mencetak para imam-imam muda, muazin-muazin muda, sehingga sholat itu berasa nyaman buat anak-anak muda karena bacaannya bagus, bacaannya suaranya indah, dan juga semangat anak mudanya sehingga jadi inspirasi buat yang lain. Dan alhamdulillah sekarang juga yang ikut umroh bareng kita rata-rata anak-anak muda. Dan sedikit pelajaran dari surat An-Najmi yang tadi dibacakan, salah satunya adalah ada ayat di sini, wa an laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Bahwa manusia itu tidak mendapatkan apapun tentang baik dan buruknya akhirat mereka kecuali dari hasil ikhtiar dan usaha mereka sendiri-sendiri. Jadi nasib kita nanti di akhirat itu tergantung dengan sa'a, tergantung dengan usaha kita dalam beramal soleh di dunia. Jadi bukan mengandalkan usaha orang lain atau warisan dari orang tua. Di akhirat itu nasib kita tidak diwariskan oleh orang tua. Bisa jadi seorang anak dari Nabi pun menjadi orang yang merugi dan celaka di akhirat walaupun ayahnya seorang Nabi. Begitu juga sebaliknya, ayahnya ayahnya seorang Nabi seperti ayahnya Nabi Ibrahim juga tidak bisa menjamin dirinya untuk dapat kebaikan kalau dia tidak beramal soleh. Makanya nasib kita di akhirat kelak tergantung dengan masa apa yang kita usahakan. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan aufa artinya wafa, akan menyempurnakan balasan dari setiap apa yang kita kerjakan. Jadi la tahzanu, jangan khawatir bahwa ada amal kita yang nanti nggak kecatat, ada amal kita yang nanti kayaknya sia-sia aja saya sholat, sia-sia aja saya puasa, sia-sia aja saya berbuat baik pada orang lain. Ternyata balasannya malah saya kayak dijailin, saya dikhianatin, ditinggalin dan segala macam, dibully atau apapun. Itu nggak ada yang sia-sia karena Allah itu wafa, Allah itu menyempurnakan hak balasan kebaikan dari semua amal soleh hamba-hambanya. Jadi tidak ada kebaikan yang sifatnya sia-sia, itu nggak ada. Kalau Allah nggak balas di dunia, Allah pasti balas di akhirat. Tapi biasanya bakal dibagi di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita, penyemangat untuk tilawah Al-Quran dimanapun kita berada. Kita bisa keliling dunia dengan Al-Quran, dan kita sekarang membuktikan bahwa Al-Quran memberi syafaat bagi orang yang mencintainya dan menjaganya di dunia, dan insya Allah juga pasti akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Barakallahu fikum buat Bang Reza, Aldi, Adri dan Zainal, dan pastinya buat videografer kita yang super duper keren yang sekarang mulai ke Arab-Araban, yaitu Rifat Naufal. Dia di mention tapi dia nggak sadar. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.